तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमचा उच्च में ऊंचा नबी का झंडा उच्च में ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह शबाई बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नबीर नाम निले गुनाह होबे সোনার মানিকেরা ও ছোট ছোট বাচ্চারা কিপটামি করো না বাবা, কিপটামি করলে বিয়ে হবে না। আর যারা যারা জোরে বলবে তাদের দুটো করে বিয়ে হবে নাকি? ও সোনার মানিকেরা রাগ করো না বাবা, রাগ করো না। নবীর জন্য যদি আওয়াজ দিয়ে গলাটা ফেটে যায়, গলাটা যদি চানাচুর হয়ে যায়, কোনো কষ্ট নেই, কোনো দুঃখ আমাদের লাগবে না। নবীর জন্য আমরা দুনিয়াতে এসেছি, সেই নবীর প্রেমে পানা হয়ে এক আওয়াজে বলতে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আরো জোরে জোরে রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ সবাই বলো রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ টিকারি কে উনকা চর্চা अपने दिल चमचा उच्च में ऊंचा नबी का झंडा उच्च में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जोरे जोरे रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह शबाई बोलो या रसूल अल्लाह দিচ্ছে ওরা ইউটিউবার ভাইরা, আওয়াজ তোমরা দিয়েছো? ইমরান রায়ান মোটা ভাই ফু মেরে সব উড়িয়ে দেবো বলে দিলাম। ইউটিউবার ভাই যারা যারা ইউটিউব করছো তোমরা একটা আওয়াজ দাও। নবীর প্রতি ভালোবাসা না রাখলে ভিউ হবে কি করে ভাই? হ্যাঁ ভিউ হবে তো, নবীর প্রতি ভালোবাসা না থাকলে কি ভিউ হবে? সবাই মিলে যারা বড়রা আছেন নবীর নাম নিলে তো গোনা হবে না। আমি তো মোদী সরকার মমতার নাম নিতে বলছি না। সবাই মিলে আস্তে হোক জোরে হোক সবাই মিলে বলবেন, ভালো লাগবে। এক আওয়াজে দেখি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া আরো জোরে জোরে রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ हमको प्यार है जो भी यही लगा उसका तेरा प्यार है सरकार किया मरहबा। क्या कहना है, क्या कहना है? মারহাবা। যে নবী দুনিয়ায় না আসলে আমরা আসতাম না। সবাই মিলে গিয়েছিল তাআলা আল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদাই ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদা লিল্লাহি দাই। আমরা সেই নবীর জন্য মারহাবা বলতে পারবো না? সবাই মিলে জোরে জোরে এক আওয়াজে বলতে হবে সরকার কি আমে সরকার কি আমে আর উচ্চা বলো দীপানো বলো সামনে কর বলো একটু উপর বলো একটু উপর বলো সামনে কর বলো আর উচ্চা বলো সামনে কর বলো সামনে কর বলো দীপানো বলো আর উচ্চা বলো সামনে কর বলো মারহাবা ইয়া রাসূলুল্লাহ حبيب الله رسول الله يا حبيب الله بنور ہے زمانہ صبح صبح بلادا نور ہے زمانہ صبح صبح بلادا نور 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 ہے زمانہ صبح صبح بلادا پتا اٹھا گے کس کا صبح صبح بلادا پتا اٹھا گے کس کا صبح صبح بلادا نور ہے زمانہ صبح صبح بلادا نور ہے زمانہ صبح صبح بلادا پتا اٹھا گے کس کا صبح صبح بلادا پتا اٹھا گے کس کا صبح صبح بلادا آئینے حکومت سکھایا
बिलादा तारा रबियुल अव्वल तेरे झलके सच्चे तारा रबियुल अव्वल तेरे झलके सच्चे चमका दिया नसीबा सुबह सबे बिलादा चमका दिया नसीबा सुबह सबे बिलादा चमका दिया नसीबा सुबह सबे बिलादा मेरा दिल तरफ रहा है चमका रहा सीना दिल 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 तरफ रहा है चमका रहा सीना किताब वही मिलेगी मुझे चलो मदीना किताब वही मिलेगी मुझे चलो मदीना मानो सालों क्या गए गरीब हूँ यकीना मानो सालों क्या गए गरीब हूँ यकीना मेरे इश्क में मुझको ले चल तू जाए मदीना मेरे इश्क में मुझको ले चल तू जाए मदीना बाके जाने चले बारिया दम से बाके जाने चले कर बारिया दम से मेरा बेदसा एगा नशा है या रब से मेरा बेदसा एगा नशा है या रब से कहना के शागे शाला कहना के शागे शाला लेकिन चौकम चौकारा दोनों जहां में इसका गया भी सहारा हालांकि पुरआलम से हमको सर रहा है हालांकि पुरआलम से हमको सर रहा है और काम दिल से फरियाद से कर रहा है और काम दिल से फरियाद से कर रहा है मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना किताबा वही मिलेगी मुझे चलो मदीना बोलो मदीना 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 मदीना